This is your happy birthday. Thank you. Kupami amin dato. Thank you, ma. Thank you. Ano kaya? I can see some 20 pounds in there. Di man nga Jijang, paimot nga lang yun. Hindi ko na. Pero binigay ko na yung This is the ingredients for mechado. And Nagpasit mata patatas mo. Oh, ni. Kaya yuti sige pa. Tayo nakpay. Buwan na imas. Dawa. Duwa talo. May pabasitak dito yan. Wan ido pong panyo. Tay prito pa yato. Tapos nung na maya. Ang nga agwa. Ang nga ag. Sarap ang madaming ingredients. Ang dati patatas. Yeah. Tap na makaado. Hoy! Bibili na tayo? Bibili tayo ng... Kasi sasama niyo ako mamaya sunduin si tita niyo. So, bili na ba tayo yung ang gagawin natin ngayon? We're going to buy cake. And... First, in cooking mechado, you have to... Anong tawag dyan? Anong gagawin mo muna sa mga... Fry it a bit. You have to fry all the vegetables. So you have to fry the potato, Yung half cook. half cook the bell pepper, the carrots. Yun. Tanang agsugin. Mama style. Yeah. Papa sure. Miss you, Pops. You have your balloons as well. Kasi ang birthday niya sa July din. July 27. Tapos si Mama sa July 30. And ako today. Ngayon nakakalubong ka. Tanang nga lang angod yung bukwa unay matan. Naksit kamot yan. Wow. Nice. Ano lang malang dyan. Inya nga yung kabil mo ito yung pansit. Pahinga yung kastlete color na. Soy. Ay, timpla mo. Atan mo lang agpapada si Dak na. Ay talaan, hinaan lang, basit lang. Pati pang simplak ng mga lalita. Hindi lang talaga basit ng isig na. Dark soy sauce, unuhaan. Dark bigay talaga dark na. Ngayon si pagpagtumutla ang bigay light. Yan na. Okay. 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 Mama. Jello. Video ba yan? Yan pa paano yung song ay? Happy birthday. Sige, play song. Okay. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gary. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you. May kanmangan. Kan mangan. Aglo. May pansit. Lu di kandal. I'll blow the candle. Yes, blow the candle. May make a wish. Make a wish. Make a wish.
Okay. Alright. Nakita mo na ganyan. Can you see our decoration? Yay! Thank you! Ito walang pag ano.